السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انا بے شک ہم نے، یہ اصل میں تھا انا نا، کیا تھا؟ انا نا، تبھی ہم نے بے شک اور ہم مطلب کیا بے شک ہم نے۔ ایک تھا انا جس کا معنی ہے بے شک، اور نا کا مطلب ہوتا ہم، تو اصل میں تھا انا نا، لیکن جیسے من من کو ملا دیا تو کیا بن گیا؟ من من، اسی طرح انا نا کو جمع کر کے کیا بنا دیا؟ انا بے شک ہم نے، ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، ارسل یرسل ارسال، رسالت سے یعنی رسول بنا کے بھیجا۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کا سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا، اور ہم سے مراد یہاں اللہ سبحانہ وتعالی، بالحق کی، حق کے ساتھ یعنی ہدایت کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا۔ بشیرن کا لفظ جو ہے یہ بشارت سے ہے۔ بشارت کس کو کہتے ہیں؟ گڈ نیوز، ایسی خبر جو خوشی دے، ایسی خبر جو بندے کو خوش کر دے، بشیرن بشارت دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا۔ اب دیکھیے نا، اپوزٹ دونوں ساتھ ساتھ آ گئے، نذیرن نون ذال را، انذر ینذر انذار ڈرانا، باخبر کرنا، نتائج سے ڈرانا، انجام سے ڈرانا، وارنر کے معنوں میں، ایسی خبر جس سے دوسرا پریشان ہو جائے۔ ولا تسألو، اور نہ تم پوچھے جاؤ گے، نہ تم سے سوال کیا جائے گا، سأل یسأل سے سئل یسأل، ان بارے میں، اصحاب الجحیم، جہیم کے ساتھیوں کے، اصحاب صاحب کی جمع کمپینینز، اور جہیم جہم سے، جہم کا لفظی معنی ہوتا ہے شیر کا گھورنا۔ کیا معنی؟ شیر کا گھورنا۔ سورۃ النبا میں آتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، جہنم کیا کر رہی ہے؟ ان جہنم کانت مرصادا، گھات میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہاں تشبیہ دی گئی ہے جہنم کو شیر کی آنکھ سے، کیسے کہ جیسے شیر دیکھتا ہے شکار کو، کیسے دیکھتا ہے؟ بہت تیز آنکھ سے اور بہت کیئرفلی، اور جب وہ اس کے خاص اینگل پہ آ جاتا ہے تو اس کے اوپر جپٹ پڑتا ہے، اس کو خاص جگہ سے جا پکڑتا ہے۔ تو اسی طرح جہیم جو ہے، جہنم جو ہے، وہ بھی اپنے شکار کو دیکھ رہی ہے، اور جب وہ پل صراط کے اوپر سے گزریں گے لوگ تو وہ پہچان لے گی یہ ہے میرے حصے کے لوگ، وہ پکڑ لے گی ان کو، آگے نہیں جانے دے گی۔ اور ایک اور معنی بھی اس کا ہے جہیم کا، آگ کا تیز بھڑکنا، کیونکہ شیر جب گھورتا ہے نا تو اس کی آنکھوں سے گویا آگ نکل رہی ہوتی ہے، تو اسی طرح جہنم ایسے بھڑک رہی ہوگی کہ اس کی چنگاریاں کیسے ہوں گی؟ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جیسے اچھلتے اونٹ، یعنی جہنم اپنی بڑی بڑی چنگاریاں اچھال رہی ہوگی، ان اس کے شعلے، کلا انہا لظا، بھڑکتی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، جو کھال کو چاٹ جائے گی، یعنی انسان دور بھی کھڑا ہوگا نا، اوپر سے گزر رہا ہوگا نا تو اس کا شعلہ جا کے اس کو جھلس جائے گا، یعنی صرف شعلے کے گزرنے کی دیر ہے کہ کھال بہ جائے گی انسان کی۔ اصحاب الجحیم، جہیم اور جہنم یعنی ایک ہی چیز، جہنم کا ایک دوسرا نام ہے اس کی خاص صفات کی وجہ سے۔ اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک لفظ کی بار بار ریپیٹیشن ہونا تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کلام میں ہوتا ہے ایسے، کبھی محسوس کیا؟ جی، کلام میں اگر ایک لفظ بار بار بولا جائے تو اس کی انٹینسٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جہیم، جہنم، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا اصحاب جہنم، اصحاب النار، لیکن کہیں نار آیا، کہیں سعیر آیا، کہیں جہنم آیا، مختلف لفظ آتے ہیں تاکہ انسان اس کو فیل کر سکے، اس کی انٹینسٹی کو سمجھ سکے۔ تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا اصحاب الجحیم کے بارے میں، جہیم کے کمپینینز کے بارے میں آپ سے نہیں سوال ہوگا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ۔ کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے حق کے ساتھ یعنی ہدایت کے ساتھ، بشیرا ونذیرا، دو کام دے کر، دو صفات آپ کی بیان ہوئی، اچھی خبر دینے کے لیے بھی اور ڈرانے کے لیے بھی۔ اچھی خبر کس کے لیے؟ جو اچھا کرے، اور ڈرائے کس کو؟ جو برا کرے۔ جیسے سورۃ الکہف کے شروع میں آتا ہے نا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔
माकिसीन फीही अबदा वयुनज़िरु الذين قالوا اتخذ الله वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम। तो बशारत किसके लिए? ईमान और अमल साले वालों के लिए, और इंजार किसके लिए? जिन्होंने कहा अल्लाह ने बेटा बना लिया। तो बशीर व नज़ीरा। वला तुसअलु, और आपसे नहीं पूछा जाएगा, अन अस्हाबिल जहीम, जहन्नम वालों के बारे में, अहले जहन्नम के बारे में आपसे नहीं सवाल किया जाएगा। आपका काम क्या है? खबरदार करना, आपकी जिम्मेदारी खत्म, अब आपसे सवाल नहीं होगा। इस आयत से एक बात यह भी पता चल रही है कि आपकी रिसालत बरहक है, आप जो लाए वो सच है, जो लाए हैं चाहे कुरान है चाहे सुन्नत है, क्या है वो? सच। दूसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरदार करने वाले हैं, अगर कोई बिगड़ता है तो उसके बिगाड़ की जिम्मेदारी आप पे नहीं। सूरत अल-क़सस 56 में आता इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, अश-शूरा 48 में आता इन अलैका इल्लल बलाग, आपकी जिम्मेदारी क्या? पहुंचा देना। अल-गाशिया 21 में आता फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप नसीहत करिए क्योंकि आपका काम क्या? नसीहत करना। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उन पे दारोगा नहीं है। एक और बात यह है कि आप बशीर और नज़ीर तो थे, आप इलाह नहीं थे, आपका रुबूबियत और उलूहियत में कोई हिस्सा नहीं, आप रसूल हैं, माबूद नहीं हैं। और फिर खुशखबरी किसके लिए है? अच्छे काम करने वालों के लिए। तो हम सबको क्या करना चाहिए? अच्छे काम। अच्छा काम कौन सा है? जिसको करके दिल में इत्मीनान और खुशी आए। हदीस में आता है मुस्नद अहमद, मन सर्रतहु हसनतुहु व साअतहु सय्यअतुहु फज़ालिकल मुमिन, जिस शख्स का अच्छा काम उसको खुश करे और बुरा काम उसको बुरा लगे, वही मोमिन है। तो ईमान की अलामत क्या है? कि जब आप नेकी करें तो आपका दिल खुश हो, और जब बुरा करे तो आपके अंदर तकलीफ हो, आपको अपनी गलती खुद नजर आ जाए, ये ईमान है। और जब अच्छाई की तौफीक हो तो क्या करें? शुक्र अदा करें। हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है, या इबादी इन्नमा हिया आमालुकुम, ऐ मेरे बंदो ये तुम्हारे आमाल ही हैं, अहसीहा लकुम, जिन्हें मैं गिन गिन के रख रहा हूं तुम्हारे लिए। अल्लाह के पास क्या जा रहा है? आमाल, और उनको अल्लाह ताला कैसे रख रहे हैं? गिन के, कैटेगराइज करके। सुम्मा उफीकुम इय्याहा, फिर मैं पूरा पूरा उनको वापस दूंगा तुम्हें। आज जो कुछ हम कर रहे हैं, जा रहा है, जमा हो रहा है, कल वापस आप ही को मिलेगा। फमन वजद खैरन, तो जो खैर पाए, फलियहमदिल्लाह, चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करे। वमन वजद गैर ज़ालिक, और जो उसके अलावा पाए, औ क़ाल सिवा ज़ालिक, या आपने फरमाया इसके सिवा पाए, फला यलूमन्ना इल्ला नफ्सहु, तो सिर्फ अपने आप ही को मलामत करे, खुद को ही कसूरवार ठहराए। तो इससे क्या पता चलता है? नेकी करना खुशी का बायस होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।